السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں استاد سریلے خان، اور ان کے ساتھ دیگر افراد کون ہیں یہ آپ خود ہی جان لیجیے۔ گن مین لائی کالے بدلا بجگی میں کلے آجا سجنا سجنا وے، گن مین لائی کالے بدلا بجگی میں کلے آجا سجنا۔ جبے خان جی سر، تینو لوے مولا اگے نہیں ٹھنڈ جان ڈی، اتو گانے ہو جے گلے گاؤں ڈے۔ جنید صاحب کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ آپ بڑے بابرکت آدمی ہیں ہمارے لیے، کیا کہنے؟ جب بھی آپ کے ہاں آئے ہیں پرافٹ ہی ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آج تو جناب کمال ہو گئی، اللہ آپ کی زندگی کرے چیک تو آپ دیتے ہی ہیں ہر دفعہ جب بھی آتے ہیں۔ سویرے پر جائی تو آڈی نے میں نو کیا کہ جانے جانا اٹھو ذرا ناشتہ کر لو۔ میں کہ بسم اللہ کر مولی، بسم اللہ کر یہ پرونٹھا پکایا تاڑے لئی۔ ٹیبلوں نے چار پائی نے کول رکھ کے اتے چاہ دا کوف بڑا۔ ہاں ٹیبل سدا کہو کہ پیپا مودہ مارے اسی، اور چلاکی یہ کر دینے، شوکی یہ کر دینے کہ وہ دا ڈال ٹالا سٹیکر ہے نا وہ اپنے حل کر لینے۔ سر جی سننے تو دے کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں مطلب آپ مائنڈ نہ کریں استاد جی، مجھے پلیز۔ جی ٹیبل تے کوپ رکھیا جی۔ تینوں لوے مولا جنہ کو جا کے بیلنا پھڑنڈے انہوں نے ویس جا کے کی فیشن بنے۔ انہوں نے کھڑے تے شیشہ رکھ کے بھی ٹیبل بنائی۔ جی شوخا تینوں کی پتا ہوئے آج کل ماڈرن دور کیا جا رہا ہے، تو میرا ہے میں پونہا بنے۔ ایک دن کے لیے کمبل لیا انہوں نے مجھ سے ہدارا۔ ہائے ہدارا ہدارا ہدارا، یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا کوئی یہ پاپ سنگر ہے۔ لو جناب کی تو انو دساں پر جائی تو آڈی نے ٹیبل دے ہوتے پراٹھا تے مگ رکھے ہے چائے آلا۔ کیا کہنے؟ تو ہوتے پرانٹر کی بچیاں دے آرے لگ لگی سکولے جانا ہوندہ بچیاں نے انگلیش سکول چھ پڑھ دے رہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ کے گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے انگلش سکول۔ نہیں استاد جی کے بچے نہیں ہیں، وہ جن کے کوارٹروں میں رہتے ہیں ان مالکوں کے بچے ہیں۔ اچھا وہ بچے ہیں بیٹا۔ تو بھابی آپ کی ادھر چلی گئی ہیں تو میں گیا ہوں ادھر باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے یہ لیے۔ معافی چاہتا ہوں، موپچا کیا ہوتا ہے؟ جنہوں تسی انگلیش چنہ تھی کہیں دے ہو۔ لو جنید صاحب میں باتھ روم چاہت تو کہ ایٹ تے صابن رکھے ہیں، واپس آیا میں تے پرونٹھا غیب، چاہ دا کپ کلا بچا رکھ لوتا۔ خود کو بھی میں پوچھے میں کہا پرونٹھا کتھے ہی؟ ہاں تو میں بھی سمجھ نہیں لگی، میں تے ایسے لے گرم ہی بڑا ہوں۔ لو جنابی علی میں کہ کہاں چوک کے لے گیا انہیں، میں نو کی پتا سی کہ اپنی کہاں چکے ہیں، پتہ ہی نہیں لگا۔ رب جان دیا میں نو اس لئے پتہ ہی نہیں لگا، ہونا آگے تے رکشے تو لتھے آنا تے میں نو کیا میں چالا پونا آج کرایا توں دے تے آنے میرے کو نہیں پہے گے۔ میں جیب چاہتا پایا ہے پہے کڑنے ناستے تے بچوں میرا پرونٹھا نکلا۔ اچھا میری بات سنیں، ایک منٹ، ایک نقصان میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہم شو میں دیکھتے تھے کہ یہ آپ کے شاگردی میں تھے، آج انہوں نے فلور کراس کر لیا، میرا خیال ان کے شاگرد بن گئے۔ یہ ان کو چھوڑ کے میرا شاگرد ہو گئے۔ کیوں؟ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے فرنیچر کو استاد کو لو پالش کرونا۔ کیا کہنے؟ علی ظفر بننا ہے تم نے، علی عظمت بننا ہے۔ نہیں لگتا ہے علی ظفر ہے، شکل بھی مل دی ہے۔ ایدے چگر ہوا پوری کرا لے نا تے علی ظفر ہی ہے۔ تس بھی ڈبے خان وٹی والے بوڑ لے دو نا تے ملکو ہی ہے۔ بہت نام مراد آدمی ہے، تو کسی نے کر گیا جو نہ کیک اگے رکھیا، کیک کھا لیا سو تو دیکھو چاندی دا چاکلیٹ چوکے تھی تھے آ رہے۔ باقی یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ فیشن نہیں، یہ تو لگتا ہے پھنسی نکلی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ ٹیلنٹ نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اچھا آپ بتائیں جی، آپ نے استاد سریلے خان صاحب کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ جی انہیں قد نہیں چھڑنا ہے میں اس نام مراد نو چھڑے ہے۔ کیوں؟ بس جی میں بخار نہیں سی پہ لینا تے بزرگ نے کیا کہ ہتھیں چڑیاں چھڑو، پھر ہو جے میرے کو 3 شاگرد سن میں چھڑ دیتے۔ آپ ہی بھج گیا ہے، چھڑیا میں چھڑیا ایڈا تو برطانیہ۔ برطانیہ سر چھوڑتا کیوں نہ؟ صبح صبح اٹھ کے ہی شروع ہو جاتے ہیں کان پہ ہاتھ رکھ کے
बेटा ये कान पे हाथ नहीं रखना, ये पुराना स्टाइल है। आवे माही जावे माही, सड़कें बन गई हैं, बसें चल रही हैं, माही आ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमारे माही के पास अपनी कार है। ना पुत्र, कान पे हाथ ना रखो, हाथ में वाइपर रखो। माही खुद ही गाड़ी पे आएगा, आके ब्रेक लगाए, उसकी गाड़ी के शीशे पे पानी तरंको, वाइपर मारो, माही जो हस्बे तौफीक 10 भी होंगे दे देगा। 10 नहीं, पूरे 30। और सर माही तो 10 रुपए देता है, ये 30 लेने के लिए साथ गाना भी सुनाता है। मन नोट बखा मेरा काम चले, मन नोट बखा मेरा काम चले। और शुरली जान जा गई जी, जान जा। ये क्या ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਰਾਲ ਪਾਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ। क्या मतलब? ਹਜ਼ੂਰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀ ਐ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। इतने फंक्शंस होते हैं? ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੜਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਖੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੂਨ ਹਣ ਦੇਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੋਰੇ ਦੇਗ ਪਕੜਨੀ। ਹੈ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੱਜਲਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਦੇਗ ਦਾ ਹੀ ਧੂਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਸੀ, ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਸੀ। वो तो लकड़ कच्ची सी तो सारा धुआं पै गया उस्ताद नूं। बात यह है जुनैद साहब के शागिर्द रखना भी एक काम है। हम सिर्फ उस्ताद ही देख के नहीं पकड़ते, शागिर्द को भी देख के रखते हैं। सलाहियत नहीं इस बच्चे, सलाहियत नूं ते दफा कराओ, सा नहीं इस बच्चे ਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਕਾਨੇ ਫਲਵਾਉਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਖ ਪਵੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਪੇਟ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਛੂ ਧੋਣ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਂਝੇ ਹੀ ਪਏ, ਇੱਕੋ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੂਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਲਪੇਟੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਮੱਧਮ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਗੱਦੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਤੇ ਉਲਟਬਾਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਦਾ। आप अपना ना पफ ठीक कर ले। तुम अपनी फुल जड़ी सही करो। ਛੜਾ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕੀਨੀਆਂ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। और मुंह नाल दगड़ दगड़ भी करता है। ਬੈ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀਏ। नहीं सर, डबल सवारी मना है। मेरे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब, जो आपके 26 मसाइल थे ना, उनमें से एक तो हल हो गया, आपको मुबारक हो। ये जो ट्रैफिक के रोने रोते हैं ना हम बैठ के सारा दिन, उसमें से मैंने देखा कि अब लाहौर के अंदर कम से कम लोग ये बेल्ट बांधना शुरू हो गए हैं गाड़ी की। पहले भी कई मर्तबा हुआ है। नहीं, अब मुस्तकिल देख रहे हैं। मैंने खुद देखा, मैं स्कूटर पे जा रहा था अपना हेलमेट उलमेट कस के, तो इशारे पे मैं खड़ा हुआ हूं तो सार्जेंट ने मुझे पहचान लिया, वार्डन ने। उसने आके कहा ये यू आर वेल डन। मैं कहा भाई हेलमेट में पहचान लिया? हेलमेट में तेरा बड़ा था ना साइज में। उसने कहा कि मैं हेलमेट से पहचान गया हूँ कि एडा हेलमेट ये साहब का ही हो सकता। मैंने उसे बताया कि ये स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाया, नॉर्मल हेलमेट नहीं था पूरा आ रहा। अजीज तुम कह सकते हो कि मेरे सिर ते 5 पिंडां दा हेलमेट है। यार बात सुना करो, बात क्या आ रही है बीच में अपनी। फौरन जुगतबाजी शुरू कर देते हैं। ये देखा, ये सजाद मीर साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब और ये मकबूल जान साहब, मैं नहीं तुमसे दूर हूं। उन्होंने
انہوں نے اسے کٹ آؤٹ کر دیا، کہا کہ یہ اب جرنلسٹ نہیں ہے، یہ جوتیاں برادری سے نکال دیا. بھوکا پانی بند کر دیا. بتا میں یہ رہا تھا کہ میں نے خود ادھر کھڑے ہو کے دیکھا کافی دیر تک گاڑیاں گزرتے رہی اور انہوں نے بیلٹ باندھی چلو اللہ کرے اب یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہے. یہ جو ہم بار بار جس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی کیمپین چل رہی ہے، آج کل بڑی سختی ہے، یہ آج کل سختی والا کانسیپٹ ختم ہو جائے اور دیگر شہروں میں بھی، پشاور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اللہ کرے یہ سختی ہو. سیٹ بیلٹ بھی اور جو ہیلمٹ اور جو اس سے بھی ضروری ہماری جو اسٹڈیز کے مطابق سب سے ضروری ہے وہ ہے موٹر بائکس پہ ریئر ویو مرر جو ہے پیچھے دیکھنے والا. ویسے یہ بات کر کے ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ساڈے تے جنی دیر ڈنڈا نہ ہوئے ہی بندے نہیں بنتے. صحیح ہے. خود بھی اپنے آپ کا خیال کرنا چاہیے. یہ بیلٹ اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے. یہ کٹ دال چول کھا لو تو بچ جاندی ہے آرام نال. جی کیا خبر ہے آج کی پہلی؟ ہاں جی سنیں، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان بڑے ہو جائیں، گلی محلے کے لڑکوں والی حرکتیں چھوڑ دیں. بہت اچھے خواجہ سعد رفیق صاحب، ظاہر ہے آپ نون لیگی ہیں، آپ کو اسی طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، مگر آپ کے اگر اس حکم پہ عمل کریں کہ عمران خان صاحب آج گلی محلے کی باتیں چھوڑ دیں تو پھر جوید لطیف نو پنجاب یونیورسٹی تو اردو ادب وچ پی ایچ ڈی دی ڈگری دوا دیو. اردو بھی رہنے تو خالی ادب نہیں کرا دیں بس. ماشاءاللہ خواجہ صاحب آپ تقریر اچھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہوئے تقریر محلے وقوع ضرور دیکھ لیا کریں. آج کل اب یہ عادت یہی باتی ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فل بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور بندہ کالی اینک لگا کے باہر آئے، یا بندہ سائیکل پہ چڑھ کے پٹرول پمپ پہ چلا جائے فل کر دیو جی، یا پھر بندہ جون جولائی میں کمبل دی بکل مار کے باہر نکلا جی یہ کالی اینک والی بات ٹھیک ہے قاری صاحب؟ مجھے تو بہت پرابلم ہوتی ہے سورج کے سامنے. اچھا کیوں؟ آپ کو تو ہوتی ہے، آپ نے کبھی سورج سے بھی پوچھا ہے؟ یار سورج تو اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے. ہٹ کے لیے سے اس نے دیکھو نا یہ رہا پون کے راہ دیا. سورج اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے اور یہ سورج کے ساتھ ویلیاں کرتا ہے. حد ہو گئی ہے ویسے گاری، اتنی سیریس بات ہو رہی یار تم بیچ میں سورج لے آئے. بہرحال خواجہ صاحب جوید لطیف کی سشتہ گفتگو کے بعد آپ کا عمران خان کو یہ نصیحت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جا کے بندہ ڈاکٹر سے کہے جی میرے پتر نے بخار چڑھے ہے، اے جناب ٹیکے کو لو ڈر دے ٹیکہ میں لا دیا. تمہارا مطلب ہے کہ بخار جوید لطیف کو ہے، ٹیکہ بھی اس کو لگنا چاہیے. وہ سرنجیں ہی نہیں رہی پاجڑے، وہ ٹیکہ ہی نہیں رہے، وہ ڈاکٹر ہی نہیں رہے جو اصلی مریض کو ٹیکہ لگایا کرتے تھے. ہاں جی کیا ہے اگلی خبر؟ جی سنیں، ٹرمپ کے معاملے میں ایرانی حکومت میں شدید اختلافات. کئی ماہ گزر جانے کے باوجود امریکہ سے متعلق واضح پالیسی بنانے میں ناکام رہی. اس میں ایرانی حکومت کی ناکامی نہیں ہے، تو پھر ٹرمپ کی بیڑا غرقی ہے. ٹرمپ کی سمجھ نہیں آ رہی امان سے، میں صحیح بتا رہا ہوں. جیسے مٹی میں سے کیڑا نکال کے کتنی دیر تیلے سے اسے سدھا پدرا کرتے رہتے ہیں کہ ہے کی یہ. ابھی اس طرح ٹرمپ کو لوگ سدھا پدرا کر کے دیکھنے کی جرت کر رہے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کیڑی نسل دا کیڑا. بہت زبردست بات کی ہے تم نے. میرا خیال ہے میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ لاجواب بات کر دی ہے تم نے کہ دنیا میں اکثر لوگوں کو ٹرمپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. کئی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کو بدل کے رکھ دے گا، اتنا یہ ویژنری لیڈر ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا احمق لیڈر ہے کہ یہ امریکہ کو برباد کر دے گا، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. ہاں جی بہت زبردست بات ہے. ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف کے لوگ کہ نہیں جی حلال کر دے گا، نہیں جی ہائے ہائے کرا دے گا. بہت بڑے دانشور ہو. میں یار میں بہت زیادہ اچھی گفتگو کرنے لگے ہوں. میں شامی صاحب کے شو میں بیٹھتا ہوں. یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ. ہاں جی تم نے جنید سلیم کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ جو تماثیل میں ڈرامے کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہو؟ بیٹھو یار، تم واقعی بہت بڑے دانشور ہو. شکریہ، بہت مہربانی بڑا دانشور کہنے کی. عزیزی میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں، یہ جس طرح باؤ جنید مجھے کہتا نا کہ تم انتہائی سینئر جرنلسٹ ہو، اسی طرح تمہیں کہتا ہے کہ تم بہت بڑے دانشور ہو. میں یار دونوں کو بہت سنجیدگی سے کہتا ہوں. نہیں یار اس طرح نہ کہو آگے سے، ہم کو پاگل نہیں ہے.
क्या खबर अगली? जी सुने, एटीएम कार्ड्स की तफसील चोरी करके बैंक अकाउंट्स खाली किए जा रहे हैं। बेशुमार लोग लुट गए, बैंकों का जिम्मेदारी लेने से इनकार। क्या जी? यानी ये शुरू हो चुका है काम इधर भी धड़ाधड़। और वाकई बहुत से लोगों ने बताया कि ये एटीएम का फ्रॉड अब इस कदर बढ़ता जा रहा है, फौरी तौर पे इसी वक्त कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो जाना चाहिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक अपने व्यूअर्स को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें, कुछ अवेयरनेस दे सकें ये जो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स हो रहे हैं इनसे बचने के लिए। अच्छा, मैं डर गया था, मैंने कहा शायद कहने लगा हम कोशिश करेंगे कि हम भी ये फ्रॉड सीख लें। नहीं यार जुनैद, इसकी पूरी रिसर्च करके ना तो ये लोगों को बताओ, वरना किसी मस्कीन के साथ को बड़ा बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अजीजी, ये एटीएम में जिसके 911 रुपए पड़े हैं उसको भी खतरा? नहीं, उसको फ्रॉडिया अपनी जेब से देता है पैसे। अगली खबर सुनाओ। जी सुने, इसका तो कैश इतना ही आ गया कि शाम पड़ जानी है साहब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं 2018 के आम इंतखाबात में चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी, मुखालिफिन को तिगनी का नाच नचाएंगे। ला जी, पहली दफा एक तो ये पीटीआई का को बड़ा लीडर जो है ये बात मान गया कि इलेक्शन अब 2018 में। शुक्र है मेरे। और दूसरा ये परवेज खटक साहब जो आप कह रहे हैं ना कि मुखालिफिन को तिगनी का नाच नचा देंगे, इधर तो हयूर भंगड़ा शंगड़ा या लेवा या सिंधी डांस जो है वही मशहूर है, फिर तिगनी का नाच आप आगे पहले इनको सिखा दे। यार खटक साहब है पप्पू सम्राट। यार तुमने देखा नहीं था ये जो ट्रक में वो खटक साहब ने किया था वो तिगनी का नाच था। अच्छा जी, नहीं मेरे ख्याल वो तो दुगनी का था। एक ये यार तिगनी का था, आगे बंदे खड़े थे, तीसरा स्टेप आपको नजर नहीं आया। बाकी वाकई मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, मगर ये तिगनी के नाच वाला काम विच ही रह जाना अगर आपने सिखाया अच्छा, ना। तिगनी के नाच की भला वजह तस्मिया क्या? जो रक्स जो है 3 गुना रफ्तार के साथ किया जाए, दूसरे को मुसीबत में डाल दे, खुद तो मुसीबत में डाल दे, दूसरे को मुसीबत में डाल दे। नहीं तो उसको ऐसे कर लेना कि सादा डांस करा के तो उसको टेप रिकॉर्डर से फास्ट करके तो तिगनी कर लेना। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वतन अजीज में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 80,000 से ज्यादा डकैती और 1.25 लाख से ज्यादा चोरी की वारदातें होती। आमतौर पे गली मोहल्ले में एक चौकीदार भी मुतय्यन होता है, लेकिन इसके बावजूद इस तादाद में इस हद तक इजाफे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है एक गली का चौकीदार। गोल। क्या हाल है फिर? गोल कहां से आ गया यार? ये क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह ना शुक्र है जुनैद साहब। आपको बड़े एहतराम के साथ लेके आए हैं, हमें पता है कि आप हमारी जानो माल की हिफाजत करते हैं। इस बात नु छड़ो जी, इज्जत ना लेके आया, एहतराम ना लेके आया, या किस तरह लेके आया? नहीं, कुछ कंफ्यूजन है, इल्जाम भी मैं नहीं कहूंगा, हम उनको वेरीफाई करना चाहते हैं या उनकी तरदीद कर दें या उनकी तस्दीक कर दें। सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि आपकी ड्यूटी है कि आप रात को जाग के हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन ऐसा करते नहीं, आप सोए रहते हैं। जुनैद साहब, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर ले कि आपने मुझे इधर बुला लिया है, पीछे से अगर कोई वारदात हो गई तो फिर उसका जिम्मा मेरे ऊपर नहीं होएगा। चले आप वाजे तो करें ना। पहला इल्जाम तो ये कि आप सोए रहते हैं। देखिए, मैं सोया नहीं रहता, अल्लाह के फजल से मैं ड्यूटी देता हूँ। जब तक सारा मोहल्ला नहीं सो जाता मैं नहीं सोता। सारा मोहल्ला जब सो जाता है फिर तो मैं भी सोना, मेरा तो आखिर में तो बनता है सोना। लेकिन चोर और डाकू तो नहीं ना सोते, वो तो जाग के वारदातें करते हैं। ओ जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि मेरी आंखें सोई होती हैं, दिमाग मेरा जाग रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि जब सारा मोहल्ला सो जाता है तो फिर मैं सोता हूँ। अगर चोर डाकू नहीं सोता तो उसको इधर कुटहरे में खड़ा करे, माड़ा की कसूर है जी। सर, अगर जाग भी रहे होते हैं, तमाम दोस्तों के साथ मिलकर महफिल लगाई होती है, मोहल्ले की प्राइवेसी खत्म की होती है। चोर 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 चोर। क्या करें भाई, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। शक्ल तो मुअज़्ज़ज़ नहीं लगना जी। मैंने भी तालीफ़े कल्ब के लिए कहा था, लेकिन बहरहाल हमारे मेहमान तो है ना यार। हाँ, जवाब दो। क्या जी?
यही जो पूछा है कि दोस्तों की महफिल लगा के बैठे रहते हो, सोए अपने रहते आंकते हो। हैं सर, सोए जुनैद रहते हैं। साहब उधर सारी रात एक जगह पे बैठना ये कोई आसान काम नहीं है। किसी दोस्त को किसी यार से या किसी कजन वजन नु बुला के उठे अगर ताज खेड लेने आ या लूडो रख के 2 मिनट कट लेने आ तो इसमें वाह जी वाह। कोई बुरी बात तो नहीं। अच्छा, दौरे जदीद भी तुम लोगों पे एक अजीब इल्जाम साथ लेके आया है। ये ड्यूटी के दौरान उन घरों के सामने बैठ के जिन घरों में वाईफाई ओपन होता है, पासवर्ड नहीं लगा होता, ये वहां पे बैठ के वाईफाई की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे होते हाँ हैं। जी अब बिल्कुल। तो जनाब ये तो सबसे बड़ा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने वाईफाई नहीं लगवाया हो। शाबाश। आप वाईफाई लगवा ले, पासवर्ड मैनू दियो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे दे अगो सारी रात ना हिलसा। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ? बात तो ठीक है। भाई साहब वो आवाज हम अपने आप को जगाने के लिए लगा रहे होते हैं। इतना तो माड़ी आवाज से जागण वाला माड़ा प्लेट ही ना पुत्र। ਸਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सौंप 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 सौंप। यार ये क्या जो बात करते हो तुम फजूल बातें शुरू कर देते हो। ये इल्जाम है, जवाब दो इसका। चौकीदार सांप नहीं है। नहीं सांप नहीं है। चौकीदार इधर लाइट मारो। शेर 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 शेर। उसना ते सारा जंगल ही खराब है और बनमानस ने शेर ना शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ। अच्छा, इल्जाम का जवाब तो दो ना। सर खुदा शायद कभी हमने ये ऐसी बात नहीं की। ये डाकुओं चोरों के साथ माड़ा क्या काम है जी, हम तो ड्यूटी देने हैं। हाँ, को आके तो बरूपिया बन के हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ले जाए, को ऐसी आके पूछ गिछ कर ले जिसका हमें पता ना हो कि ये चोर है या डाकू है, तो कोई बात पूछ के चला जाए वो अलहदा बात। बहरहाल आपका फर्ज बनता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन ना दे। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि चौकीदारा करते हुए गूंगे बहरे हो जाए? हाँ, तकरीबन। कोई आके पूछे कि ख्वाजा साहब का घर कौन सा है तो उसको आगे से क्या करें? सर, इनके बारे में एक कंप्लेन ये भी है कि ये मोहल्ले के जाती मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, यानी कि लगाई बुझाई का काम करते हैं। बिल्कुल। अयान अली, अयान अली, अयान अली, अयान अली। अब बस करो, इल्जाम का जवाब दो। सॉरी, मैं उधर जवाब दो। उसको पता नहीं ना मुझे कौन है। यार ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तुम्हारा काम चौकीदारी करना है, लड़ाइयां करवाना नहीं है। चौकीदार ही करते हैं जी। अगर कोई मोहल्लेदार किसी की बात पूछता है या कोई बात मोहल्ले की हवाले से करता है हमसे तो हम जवाब दे देते हैं। हम कोई लगाई बुझाई नहीं करते। ये तो खुद कोई लड़ पड़े तो इसमें माड़ा क्या कसूर है जी? No. ਕਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਤਫਾਕਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। बदरू 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 बदरू। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ। जुनैद साहब वैसे भी अब तो ये आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जाग दे रहना। अब तो सारा इलाका सारी रात खुद जाग रहा होता है। अब तो जनाब साहब सुबह सोते हैं और वैसे भी मैं देखता हूं कि अब चोरी डकैती होती सुबह है तो हमारी ड्यूटी तो सारी रात की होती है ना जी। मैं तो सुबह की डकैती का जिम्मेदार ही नहीं हूं। क्या कहने तुम्हारे। और जनाब अब तो हमें आवाज लगानी पड़ती है, ओ सौ जाओ, और रब ना वास्ता जे सौ जाओ, और सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, खुदा ना वास्ता जे सौ जाओ। बहरहाल ज्यादातर इल्जामात तुम पे दुरुस्ती लगे। फरंगी 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 फरंगी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, बदतहजीबियों में मैं एक बहुत बड़ी बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूं जो आए रोज जिससे हमें वास्ता पड़ता है या देखने में या खुद पर भी बीतती है कि छोटा मोटा कोई जब ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ी बहुत कोई टक्कर हो जाती है, गाड़ी से गाड़ी लग जाती है, बाइक लग जाती है, उसके बाद होने वाली लड़ाई और बदकलामी। हाँ जी। हाँ हाँ, ये तो आम देखने में आता है ना जी। वही ना जी, ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा हुआ है। कोई सब्र या कोई हौसला जो है वो हमें खत्म हो गया हुआ।
जब भी कभी कोई ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह या कोई टक्कर टुक्कर या टच भी हो जाए हल्का सा, गंदी गालियां ही शुरू कर देते हैं लोग, या गालियां निकाल देते हैं, या दोनों लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं और मोबाइल पे फिर ताल्लुकात का मुकाबला शुरू हो जाता है। फलां जी मेरा फलां, मेरा आईजी, मेरा फलां एमएनए, ये वो उसकी गाड़ी है, तुम जानते नहीं मुझे, ये मुजाहरा देखने में आता है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में आम तौर पर एक फितरी बात होती है, एक्सीडेंट के बाद मुश्तिल हो जाना एक हद तक समझ में आता है, लेकिन अपने इश्ताल को कंट्रोल में रखना चाहिए। और मुहज़्ज़ब माशरों में यही देखने में आता है कि पुलिस के आने का इंतजार किया जाता है। जी, पुलिस आके जाए वक़ुआ का नक्शा बनाती है, हाँ जी। कसूर का, फॉल्ट का तयन करती है, जुर्माना करती है, या जो भी है। हमारे यहाँ तो पुलिस के बुलाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। हाँ जी, ये तो रिक्वेस्ट है ना आवाम से या हम सब से, सबको ये रियलाइज कराना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अल्लाह वास्ते का तरला भी है मेरा कि खुदा के लिए अगर कोई ऐसा इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए, तो अगर किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल के पीछे खातून बैठी तो खुदा वास्ते फौरी तौर पे दिल को साफ कर ले। वो खातून के होते हुए कई लोग ज्यादा मच्छर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहन में ये रखना चाहिए कि हमारी माएँ बहनें भी बाहर निकलती हैं, घर से बाजार सौदा सलफ लेने जाती हैं। अगर इस तरह का हादसा अगर उनके होते हुए को पेश आ जाए तो फिर क्या हो, अगर कोई दूसरा बंदा ऐसे गंदी गाली गलोच या मार पीट शुरू कर दे। मैंने देखा कि बुजुर्ग माई बेचारी अपने पुत्र को बचा रही है, तरले ले रही है, गल ते सुन लो, मारना ही शुरू कर दिया उसके बच्चे। और दूसरी बात यह कि ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जो मैं कहता हूं कि मुश्तिल होना किसी हद तक फितरी बात है। मेरा ख्याल है कि वही आपकी शख्सियत का इम्तिहान भी होता है कि आप अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करते हैं एक मुहज़्ज़ब इंसान की तरह। हाँ, ये 8 साल हो गए देख लो, कंट्रोल करके बैठो। अल्लाह ऐसी ऐसी बात करता है कि इधर से बंदा फ्लाइंग के मारे, और आपको ये भी पता है कि मैं इतनी दूर से मार भी सकता हूँ। मगर पुराने शोज देख लो, उठा के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो गायब नहीं हो गई जिसमें तुमने बदतमीजी की हद की हुई है, बकायदा फ्लाइंग किक मारी हुई है। उसके बाद ये दूसरी बात है कि खुद तुमने 3-4 दिन तक चुक भी पड़ी रही है, लेकिन बहरहाल तुमने ये काम किया हुआ है। जी, दूसरी क्या बात तहजीब? अच्छा, एक और बात तहजीबी, वो ये कि हमारे यहाँ आम तौर पे देखा गया है कि जब आप किसी को सी ऑफ करते हैं घर से या ऑफिस से बाहर, तो एक खास तौर पे जब खवातीन को सी ऑफ करती हैं तो कोई बंदा उनके घर से उनको लेने के लिए आया होता है। ये हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो सड़क जो है वो पूरी काबू करके खड़ा है बाहर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दरवाजे में खड़े होके बातें करने वाली खवातीन की खास तौर पे आदत है, वैसे तो खैर मर्द भी पीछे नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा काबू पाना चाहिए। इस बात का अंदाजा करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि बाहर को इंतजार में खड़ा है, हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है। खवातीन को तो खास तौर पे चाहिए कि जब अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं तो उठ के जब जाने लगे तो उधर कसम उठा के उठे कि तेनू अल्लाह दी कसम ही उनको गल नहीं करनी, खुदा हाफिज़, तो आओ तुम छड़ के। ऐसे होना चाहिए, वरना तो अंदर अगर आधा घंटा बैठती है ना तो दरवाजे में आके तो पौना घंटा गुफ्तगू कर, और साथ कहती भी जाती हैं कि भाईजान तुम्हारे आ गए होंगे घर में, खाना पकाया, मुझे जल्दी बहुत है। और उधर जितना वक्त खड़ी रहती है उससे पता चल जाता है कि पानी दी कितनी कोई इज्जत है। सर, एक बात तहजीबी ये भी है, इंसान शॉपिंग कर रहा हो और फोन आ जाए और फोन सुन रहे होंगे और चीज को भी वो चेक कर रहे होंगे, ये नहीं उन्हें पता कि पीछे कोई खड़ा है, उसने भी वो चीज खरीदनी है, लेकिन आप या कोई और चीज ढूंढनी है। बहुत अच्छी वैसे तुमने पॉइंट आउट किया ये बात है। ये भी कान के साथ फोन लगा के बंदा अन्ना हुआ होता है, वो गुफ्तगू में डूबा होता है, पीछे दूसरे लोग जो गाहक हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई साहब पीछे हटने, यही भी कोई चीज चुक ली है, खरीद ली। और अगर पीछे इंतजार में खड़ा शख्स को उनकी शान में गुस्ताखी कर दे कि हजूरे वाला थोड़ा सा साइड पे हो जाए, तो वो इस तरह घूरता है कि जैसे उसने उसकी जेब से बटवा निकाल लिया। नहीं, ऐसे बंदे को जुबान से कहना ही नहीं ना चाहिए कि भाई जी पीछे हट जाओ। ऐसे बंदे का तरीका ये है कि आप भी फोन निकाल के कान से लगाएं और बातें करते करते आगे हो, हाँ मैं कर लांगा यार, ठीक है, नहीं होते नहीं होते ठीक है, मगर मैं अपना
की लेना तुसी किस तरह टिकी हो भाई भाईजान तुसी लत मार के गए हो ये मैं अपने लोन मारी के लाते मेरा फोन से गला करेंगे ये रिस्क तब लिया जा सकता है कि दूसरा सेहत में आपसे कम हो सर जी ये भी बदतमीजी है कि लड़कियों से बातें करते हैं तो ये नहीं सोचते कि साथ कोई और खड़ा है उसको अच्छी लग रही है कि नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ख्याल करना चाहिए कि दूसरे के सीने में भी दिल है मेरा मतलब है इसमें बदतमीजी क्या है, मैं समझ नहीं पाया। सर जी मैं समझा नहीं पा रहा लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो बड़ा सड़ा कुड़ा था। अच्छा, वो बातें कर रहा था। जाहिर है जी अच्छा, साड़ी निकाला है बेचारे ने दिल का। अच्छा एक बात है इसका मतलब है ये गुफ्तगू सुनने के बाद सड़ा कुड़ा है ये यार अब ये सही कह रहा है कि कोई एवं लड़कियों से फोन पे बातें कर रहा हो तो पास बेचारे जो खड़े हैं वो बेचारे वो बेचारे यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहे। अच्छा जी, इनका इसरार ये था कि आज हमें उर्दू की बजाय पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ले जाया जाए। नहीं सर पॉलिटिकल साइंस नहीं है सियासियात की हाँ, कह रहे थे सियासियात पढ़नी। अच्छा, हाँ जी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी हम। अच्छा, तो सियासियात पढ़ने का शौक हाँ छुड़ाया जी आपने। सियासियात असल में सर सियासियात इसलिए आज हम पीरियड अटेंड करना चाहते थे कि सियासत में बहुत हलचल मची है एकदम। हाँ, तो हलचल मैं तो कब- सिर्फ इसलिए आया था सियासियात की क्लास में कि आपको पूछूं कि सियासत में गंदी गालियां भी जायज होती हैं। सियासियात में गालियात का रिवाज कोई नया नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जावेद लतीफ ने जिस सतह को छू लिया है उस सतह तक शायद किसी को कम ही जाने का मौका मिला है। सर आप तो कह रहे थे कि सियासियात में गालियात जो हैं वो तो होती रहती हैं मगर जो फहाशियात आ गई हैं वो बड़ी गलत और जातियात और इस हद तक और- जातियात और सर घुसन मुक्की गुज़ुनमुखी होती है। सर आप गुज़ुनमुखी हमें सियासत पढ़ाए, हम भी बहुत आगे जाएंगे। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में गुज़ुनमुखी होती है। हाँ। दुनिया भर की पार्लियामेंट, मुझे किसी ने जापान की बताया पार्लियामेंट। हाँ सर मुझे यही किसी ने बताया कि जापान की पार्लियामेंट में तो इतनी कुसुनमुखी होती है कि ये जापानी फीन नहीं इसलिए हुए इनके नाकों पे मुक्के बहुत लगे हुए हैं। अच्छा चलो पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। मैं एक सादा सा सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि क्या आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं जितने सियासतदान, इस वक्त फाल सियासतदानों में सबसे बुजुर्ग सियासतदान कौन है पाकिस्तान? सर कायम अली शाह साहब। अच्छा, इस जमन में सबसे पहला नाम जो लाम आला ज़हन में आता है वो कायम अली शाह साहब का ही है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कायम अली शाह साहब 88 साल के हैं। 2 और सियासतदान भी हैं, फाल सियासतदान, जिनकी उम्रें 88 साल हो चुकी हैं। तो सर कायम अली शाह साहब से भी जो बड़े हैं वो को घर बैठ के फाल होते रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं टोबा टेक सिंह से एम हमजा। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक में उनका बहुत फाल रोल था और अच्छा जी। हाँ वो 88 साल 8 महीने उनकी उम्र है, जबकि कायम अली शाह साहब की उम्र जो है वो 88 साल 6 माह बनती है। सरताज अजीज साहब भी 88 साल के हैं। पहली बात। अच्छा यानी एम हमजा साहब लीड में हैं। हाँ, एम हमजा अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। सर एक और बात बताइए। भाई साहब ये क्लास में चाय पी रहे हो? छोड़ दे उसको, ख्वाजा साहब का बेटा है, उसको कौन रोकेगा। नहीं सर वो असल में मैं वो रिसेस में लेके आया था चाहे तो मैंने साथ रख लिया। आई एम सॉरी सर। ये जो एज होती है इसकी कोई लिमिट नहीं होती जी इलेक्शन के लिए या सियासत के लिए या पार्लियामेंट के लिए? कम उम्र की तो मुद्दत है, ज्यादा उम्र की कोई मुद्दत नहीं है। आप 110 साल की उम्र में भी इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियां इस तवील उम्री में निभा सकते हैं या नहीं, ये एक अलग मसला। सर 110 साल की उम्र में बंदा तो बीमारी से लड़ता है, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता। अच्छा यार, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे। करें सवाल सर जी, करें सवाल। मैं सियासत में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, बहुत आगे। मैं वजीर खारजा बनूंगा। कहाँ का वजीर खारजा बनना? सोमालिया का? नहीं सर भगवानपुरे का बनना चाहता हूं। सवाल मेरा यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे वडेरे सियासतदानों और खास तौर पे वडेरे वज़राए आजम का नाम सुना होगा। बहुत सारे वज़राए आजम हमारे गुजरे हैं जो अपने इलाकों में वडेरे के तौर पे मशहूर है। जी जी बहुत सारे। क्या आप किसी एक ऐसे वजीर आजम का नाम बता सकते हैं जो मुजारे हो? सर जी गौरी
میں تو بھی بنا نہیں, تو بننے جا رہا ہوں میں. بہت عظیم وزیر اعظم تھے ہمارے, بے شک وہ نگران وزیر اعظم تھے, ملک معراج خالد صاحب. ملک معراج خالد صاحب باقاعدہ مظاہرے کے طور پہ کھیتوں میں کام کرتے رہتے, ایک وڈیرے کے پاس لاہور میں برکی کے علاقے. اور سر مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم ہو بھی گئے تھے نا تو ان کا بیٹا پک اپ پہ دودھ بیچتا تھا. دودھ بیچتے, بہت ہی درویش منش انسان تھے. جی سر, وہ تو سنا اتنے سادے تھے کہ اپنے سیکٹری کو کہا کرتے کہ پتر سیکٹری آئے میری کرسی تو بمی میں سگٹ لے آؤں. واقعی اتنے زیادہ تھے, وہ اپنے سگریٹ لینے خود پیدل بازار چلے جایا کرتے تھے وزیر اعظم ہو کے بھی. اچھا ایک سوال بہت سادہ سا, اور جو اس کا جواب دے گا 500 روپے نقد انعام حاصل کرے گا. سر یہ 500 اس کو نہیں مل سکتا جس کو کچھ نہ آتا ہو. سر بکواس کر رہے, اسے سانس آ رہی ہے. سر جی مجھے کرے سوال, مجھے 500 کی بہت ضرورت ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستانی سیاستدان اور وزراء اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک گھر تو وہ ہے جس میں وہ رہتے ہیں, دوسرا گھر ان کا جیل ہوتا ہے. جب سے مفاہمت کی سیاست آئی ہے, ہمارے وزراء اعظم اور سیاستدانوں کا دوسرا گھر کون سا ہوتا ہے؟ سر 1 2 3 4 5 کئی گھر ہوتے ہیں. دوسرا گھر بھی ہوتا ہے. دوسرا گھر ہمارے وزراء اعظم اور سیاستدانوں کا لندن یا دبئی ہوتا ہے. Oh my God, میرے یین میں آیا بھی ہے یہ 500 مر گیا میں. میرا کوئی بھی بھائی گیا ہوتا ہے لندن یا انگلینڈ تو میں آج سوال بتاتا ہوں. اچھا یار ایک بہت سادہ سا سوال, پاکستان کی تاریخ میں 4 مارشل لا لگے, ٹھیک ہے, ان 4 مارشل لاؤں میں کیا قدر مشترک تھی؟ سر جی میں سوال کا جواب دے دوں گا, لیکن یہ مشتری کیا ہوتا ہے جی؟ کامن بات کیا تھی سر ہاں بتائیں. سر یہ 4 مارشل لا جنہوں نے لگائی تھی وہ 4 فوجی تھے. اور ماشاء اللہ بابا فوجی لگاتا ہے اور آئی جی لگاتا ہے. سر میں بتاؤں جی, سر یہ 4 جرنیلوں کی مونچھیں تھی. اچھا ہو سکتا ہے. ایک قدر مشترک یہ تھی کہ 4 ماشاءاللہ منگل کے روز لگے تھے. اللہ کہ منگل کو دیکھو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح, یہ آتی ہے یار, یہ آتی ہے. یہی تو مارشل ہے کہ کریلے پڑے ہیں اور گوشت نہیں مل رہا. اچھا یہ بتائیں کہ اپنے ڈیکلیئرڈ اثاثوں کی بنیاد پہ پاکستان میں کس صوبے کے ارکان قومی اسمبلی سب سے زیادہ امیر ہیں؟ سر سندھ. نہیں سر پنجاب. نہیں, نہ سندھ نہ پنجاب. کے پی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سب سے زیادہ امیر ہیں. ایک رکن قومی اسمبلی کے پاس ڈیکلیئرڈ اثاثوں کو بنیاد بنا کر اوسطاً 17 کروڑ 61 لاکھ روپے کے اثاثے ہیں. یہ ڈیکلیئرڈ اثاثے ہیں, لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ڈیکلیئرڈ اثاثے اصل میں اصل اثاثوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. ایک بار پاکستان میں بورے والا کے رکن اسمبلی جو نذیر جٹ صاحب تھے, انہوں نے اپنے اصل اثاثے غلطی سے ڈیکلیئر کر دیے تھے اور وہ تھے 60 ارب روپے. جی پھر لوگوں نے بتایا یہ نذیر جٹ صاحب ہیں بورے والا کے, انہوں نے 60 ارب روپے کے اثاثے ڈکلیئر کر دیے تھے. پھر یار دوستوں نے بتایا کہ کیا کر رہے ہیں, پھر اگلے الیکشن میں انہوں نے وہ ریورٹ کر لیے. بورے والا میں اتنا پیسہ, ہم تو سمجھے وہاں پہ صرف چنگ ہی بنتی ہیں. 60 ارب روپیہ. سر جی میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, میں نے کوئی وزیر خارجہ خرجہ نہیں بننا, میں نے سیاست میں آگے صرف امیر ہونا ہے. ساروں کی یہی خواہش ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.